салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум ба кулли ҳам бардорое ки айни ҳол моро тамошо кардастен. Умедвор ҳастам ки ҳама каса хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. хушомадед ба канали мо. Агар шумо хел хона, мошин, замин, квартира доред, техника, компания, ҳамин ватсапи мо дар равон кунем, маълумоташа мо иншоалло рекламаша кунем. Фикротон дар комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошина лозимай, мо ҳамон мошинаро зиёдтар мебинем шербачаҳо. аз ҳама шумо хоҳиш шербачаҳо лайкҳоро монен дастгирӣ кунен. дар ин видеои пешна адуши дастгирӣ шуда аз ҳамаи шумо миннатдорам шербачаҳои азиз. фақат дастгирӣ кунен. ҳамин бардорое ки мошинашон равон мекунанд беҳад хоҳиш мекунанд ки мошинон бояд срочно фурӯхта шавад. ростай агар дастгирӣ кунен беҳад хуб мешавад бародари азиз. ҳама каса ба пеш дар комментария фикротон нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино лозим аст. мо ҳам хеле мошинаро зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем азиз. ҳама каса ба пеш мегзарем ба илини мошини рӯза. якум мошини фурӯшӣ бародари азиз Opel Vectra бе ки дар комментария бачаҳо бениҳоят он хел мошинаро зиёдтар талаб мекунанд ки монем. ки ин мошин айни ҳол дар душанбе мебошад бо нархи 46000 сомонӣ. соҳиби мошин мо қайд кардам ки сасаниш созай ҳаматарафа қонун қоида қатӣ краскаи худшай 4 балони нав фасон хушрӯ салонаш тоза дисковош заводиҳои худшай ягон ҷои варид кардагӣ пусидагӣ задагӣ надорад. хароштагиам нестай ҳаматарафа қонун қоида. харидори аниқ занг занед бинед мега арзон мешава хулоса мошин беҳтаринай ҳаматарафа бо нархи 46000 сомонӣ. зишориш бензин газ солиш 10000 май моториш 1.8 коробкаш механика. бардори аз ҳамон лайкҳоро монен иншоалло ҳамаи мошинаро мондагием тамошо кунем. дуюм мошин дӯстони азиз боз Opel Vectra B ки айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 25500 сомонӣ. солиш 97 аст. соҳиби мошин мо қайд кардам бардорон мошинча ягон камбудӣ надорад. фақат мошинчаро мегирен як краскаш мекунен тамом дига ҳаматарафа қонун қоида қатид дарун беруниш фасони хушрӯ дохилиш кушоди хушрӯай масъалаи хондани музиқишам беҳади ба зурай мега 4 та балони 80% мондагем. солиш 97 ай. зишориш бензин газай коробкаш механика моториш 1.6 ай. бардори азиз касоне ки харидори конкрет нестен занг занен. бардорае ки интересат мекунен намехарен хоҳиш мекунем гуфтан занг назанем илтимос кардем. мошини сеюм BMW ки бародаро дар комментария хостен барои шумо BMW мондем бо нархи 42000 сомонӣ айни ҳол дар душанбе мебошад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 4 дар электропакет. мошинда фақат дӯстон мешинен ҳай мекунен ҳама тарафай тамоми навм расходаша кардагиан хушон шумо расход намекунен дӯстон азиз. хулоса моториш 100%, коробка 100%, ходовоиш беҳтарин аст дӯстон азиз ки солаш 1999 соли моториш 1.8 литр. айни ҳол мошинча дар душанбе қарор дорад. пробегаш 1234 ай. марамат касоне ки харидор ҳастен занг занед иншоалло аз номи канали мо гап занед скидка ҳам дорад. лайкҳоро монем бачаҳои азиз, масъалаи лайкҳоро фаромӯш накунед. эълони чорум ваз 2114 ки айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 22000 сомонӣ дӯстон азиз. мошин дар ҳолати хуб срочно фурӯхтан дар кора сум дар кора 4 балони 50%. мотор зверай расход надорад, краскаш свежи айхчай ҳама тарафа хулоса мошин беҳтарин мешини газ мети. дӯстон азиз касоне ки намехарем беҳда занг назанем. солиш 2007 моториш 1.6 литр 4 балони 50%. мошин беҳтарин краскаш фасони хушрӯ молодежни тоза кардагиан. марамат касоне ки харидор ҳастен дар рақамҳои 944 41 40 муроҷиат кунен. равен мошинчаро аз пеш бинен ба номтон растамошка кунен бигирен ҳай кунен дӯстон азиз. дар соли 2007 қарор дорад. нархиш 20000 сомонӣ дӯстон азиз. сишориш бензини холи газа дидагӣ нестай. хулоса касое ки ҳавасманд ба ваз 2114 дорен дар ҳам рақам мондагем дӯстон азиз занг занен муомила кунен. бардор аз ҳамаи шумо хоҳиш ки ба мо занг назанем. зиёдти бародаро занг мезанам мода ака ҳам мошин дори фурӯшӣ чизе ҳаст дӯстон азиз дар ҳамин рӯи экран мемонем ҳамин соҳибаша занг занем муомила кунем. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti дӯстон азиз ки айни ҳол дар Данғара мебошад. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. боз муомила мекунем мақсад ки арзон ҳам мешавад. мошин беҳтарин кардагай моториш зурай кашишам
بهترین اسبوری میدوام میگم ماشین مثلا نمیخره تومن خلاصه یک کپوتی پیش کم تر کراسکا طلب دسته تمام چشکوش ببریتای سیستم موزیکش بهترینه همه طرف قانون قویده شورش بنزین گاز سالش 2004 سال موتورش 1.6 لیتر بداره مرامت کنه بردارو در این رقم اکرامده 901 3701 10 زنگ زنید ماشینچه قرار داره در دنغرای 27500 سومانی باز معامله دارد ماشین نوبتی دوستان عزیز واز پریوره که بچه ها به حد حواس را میخوایم ماشین ها زیادتر مونین میگن در کامنتاری خوش میکنین که این حال در دوشنبه میشد با نرخ 29500 سومانی ماشین قاعدوی همه طرفه کندیشنرش گیزله کار میکنه خدوای گوبکا کردگی همش قاعدوی کردگی بسیار سوال نتین کسانی که خریدار کنکریت هستن زنگ زنید میگه معامله میکنیم ان شاء الله یا گاز میشه بو میزنیم سوزشورش تنها بنزین خالی گاز دیدگی نیست ماشین بهترین در حالت خوبی ترین قرار دارد سالش 2010 موتورش 1.6 لیتره ماشین قاعدوی کردگان تعمیر از خودش کردگان همه طرفه درون بیرون توز خوشرو سدنیوش فسانی خوشرو درون کشودی خوشرو همه طرفه خلاصه معلومات زنگ زدم در رقم 963 64 67 معامله کنید دوستان عزیز روین ماشین چرا خرید گیریم ماشین عین حال در دوشنبه می باشد باز معلومات مفصل میتونین از صاحب ماشین گیرین اعلان دیگری مرسدس بنز سی کلاس که این حال در بختر قرغان تپه می باشد سه چکه برای شما دوستان عزیز یک برادر در کامنتر به ما خواستن که برادر فقط سه چکمان این اجراجون برای شما سه چکه با نرخ 51999 سومانی سوزشورش تنها بنزین خالی ماشین در حالت بهترین قرار دارد مگه بر از خود 4 بالون 9 اکومولاتور 9 موتور 1.8 ابیوم نی سه چکه کروبکا کلیدش چیپ دوره خلاصه سنتر زماک همش قاعدوی کردگی خویش کردن که بهوده غم نتن پرابگش 12345 کنکریت نیودامای باشد میگه زنگ زند باز معامله میکنیم مرده گوری چخچخ میکنیم تگه برای ما سیچکه خرو رفتین از نوع ما سلام رسونیم برداره انشاءالله یگانس میشه سکیت که هم میکنیم ماشین کراسکش فسون خوشو که سلامش هم گیزلای بلای فسون خوشو همه طرفای چشکوش یگان خلاصه ماشین همه طرفا قانون قویدش خطیم ماشین نوبتی تویوتا کرولا دوستان عزیز با نرخ 100,000 سومانی سوزشورش تنها بنزین خالی ماشین وگان ای خلاصه وقتی وگان شید ماشین همه طرف هم بشود در حالت بهترین قرار داره پروبگش 140,000 همه طرفه قانون قویده کردگی بس کم بودی التماس خریداران انیق زنگ زنید میگه معامله میکنیم تویوتا کرولا که این حال ماشین در دوشنبه قرار دارد با نرخ 100,000 سالش 2010 سال دوستان عزیز کروبکش اتوماتیکه مرامت کسانی که خریدار و کرولا دارن در همین رقم 988 22 32 32 مراجعه کنین ان شاء الله یگانش میشه ارزان کنین بگیرین ماشین چرا بله فکران داد در کامنتر نویسین با شما از کدام مارکه ماشین لازم است ما ان شاء الله پیشنهاد میکنیم ماشین نوبتی اوپل استرا اف بردار گرامی که عین حال در دوشنبه میباشد با نرخ 25000 سومانی ماشین فورا فروخته میشه گفتن قید کردم ماشین در حالت خوب قرار دارد ماشین زدگی پوسیدگی وارد کردگی نداره همه طرف قانون قویده شای سالی ماشین کراچی 93 نکی پان گرفتن 96 97 کردگان تازه از سنتر زماک کشیشش زویر ماشین یک دست کشتگی خلاصه همش نغز بهترین زنگ زنگ گفتگی باز معامله میکنیم ماشین چه سراش نمیخواد سوزشورش تنها بنزین گاز سالش 93 موتورش 1.6 لیتره خلاصه ماشین هم خیلی قانون قویده کردگان پرابگش 1234 در کوزوی خچیبک است حالتش بهترین نگفتگی کسانی که زنگ میزنن با معامله میکنیم ان شاء الله یا باز فرض میکنیم 25000 سومانی نرخش سنیز
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. Лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. Шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. Барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. Бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.